Baru. Kalau santet. Rugi lah. Lihat mangan suruh somat terus. Mana? Oh, ada santet. Tangkap serong teh. Telak doh. Ini mai di. Oh, telak berai gua. Berdua dari tang. Yang nengok ke depan nggak tarik. Oh, mana dong? Mana? Nanti omong ada benakin. Telak do kan? Telak. Kan tinggi sih. Itu benar. Masalah panah lagi di sini. Ini bilang kena urut. Serta terus host. Telak dong. Perdana Menteri Kerasar.
Ada lihat terus bang. Tengah bro. Baru dengeran. Gitu ya. Tol bayon. Iya. Aduh. Ini. Ano santai doon? Iya. Ano santai doon? Baru. Ano santet? Kau naman direktur head. Taktik doon yan. Na semua warga di mana sini? Nah, yung bengkok robo. Mulu. Kan ikut tangkap kid doang. Tidak mesti. Ano santet doon eh? Mati sana kan? Wala nakaras na eh. Tumalo ko, hali. Masa itu ya? Wow. Thế hạng đấy. Come here baby. Oh, bawon guys. Ang udah ikat ko ron. Kita ikat sa ron. Aduh. Peduli dah. Kurus